नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी आपको सुबह बखैर कह रही है। प्रोग्राम की जाने आते हैं, आज के मौजू से आपको जोड़ते हैं। आज का जो मौजू गुफ्तगू है वो है मनफी सोच से कैसे बचा जाए। नाज़रीन, सोच का जो बीज है ये अंकुर हमारे दिमाग में फूटता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जड़ें वसी होते होते हमारे दिल को अपनी गिरफ्त में लेती हैं और फिर हमारा पूरा वजूद इसके ज़ेरे असर आ जाता है। सोच अगर मुस्बत है तो इंसान की जो शख्सियत है उस पर भी इसके मुस्बत असरात मुरतब होते हैं और एक तामीरी शख्सियत उभरती है। अगर सोच मनफी है तो न सिर्फ ये कि उस इंसान को, उसके वजूद को ये मुज़र असरात इस पर मुरतब होते हैं, बल्कि गिरदो पेश का जो माहौल है वो भी काफ़ी बोझल महसूस होता है ऐसे लोगों के वजूद से। आप ये देखिएगा कि एक मुस्बत सोच रखने वाला शख्स जहाँ भी जाता है वो पूरे माहौल को खुशबू की तरह मुअत्तर कर देता है। माहौल हो चाहे फ़ज़ा हो, सब कुछ साजगार और खुशगवार सा महसूस होने लगता है। लेकिन यही मनफी सोच रखने वाला शख्स जब किसी महफिल में जाता है तो वो अव्वल तो अपने वजूद से कुछ कहते हैं कि कुछ नेगेटिव वाइब्स होती हैं जो मनफी सोच का नतीजा होती हैं, तो वो उस माहौल को भी मुज़र असरात उस पर मुरतब करता है और अपनी मनफी सोच से या अपनी गुफ्तगू में कुछ मनफी तासुर इस तरह से ले आता है कि फ़ज़ा खुशगवार नहीं रहती, माहौल बोझल हो जाता है। तो आइए मौलाना साहब से हम जानते हैं कि मनफी सोच ज़ाहिर सी बात है कि इंसान के जिस्म के लिए, उसके रूह के लिए, उसके अखलाक के लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। तो मनफी सोच से बचा कैसे जाए, क्या तरीक़े हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, हम और आप इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर तमाम का तमाम दारो मदार बहुत सारे कामों ही के ऊपर फोकस करते हैं। बेशक। और हम सोच को कोई दर्जा नहीं देते हैं, कोई हैसियत नहीं देते हैं। हालांकि अगर समाजी एतबार से, मुआशरती एतबार से और दीनी एतबार से भी देखा जाए तो सोच भी एक अहम काम है और बड़ा काम है। बेशक। चाहे वो मुस्बत सोच हो चाहे वो निगेटिव सोच हो, एक बहुत बड़ा काम है और इसी काम से दुनिया के बहुत सारे काम यहाँ वजूद पजीर होते हैं और जन्म लेते हैं। बेशक। आप अगर गौर करेंगे तो इसके जो मुज़िर असरात हैं और नुकसानात और मुज़िर असरात जो मनफी सोच के और नेगेटिव थिंकिंग के जो होते हैं कि कोई भी चोर अव्वल दिन चोर नहीं बन जाता है, कोई भी डाकू अव्वल दिन डाकू नहीं बन जाता है, कोई भी जानी अव्वल दिन जानी नहीं बन जाता है। ऐसे ही कोई भी कत्ल करने वाला अव्वल ही दिन से खूंखार दरिंदा नहीं बन जाता है। पहले उसके दिल में निगेटिव सोच पैदा होती है, मनफी ख़यालात पैदा होते हैं और ये मनफी ख़यालात आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल और दिमाग के अंदर ऐसे जड़ पकड़ते हैं कि फिर वो चोर चोरी करना शुरू कर देता है, डाकू डाका जनी करना शुरू कर देता है, जानी जना करना शुरू कर देता है, रहजनी करना शुरू कर देता है। तो मनफी सोच से अपने आप को बचाया जाए, वरना सबसे पहला नुकसान उसका ये होता है कि जो आदमी मनफी ख्याल वाला आदमी होता है, नेगेटिव थिंकिंग वाला आदमी होता है, उल्टी सोच वाला आदमी होता है, सबसे पहले उस अमल के अंदर वाक़ हो जाता है, गिर जाता है और मुलविस हो जाता है जिस तरह की वो और जिस काम के बारे में उसकी सोच हुआ करती है। तो इसके बड़े मुज़िर असरात हैं और बड़े नुकसानदेह चीज़ें हैं। इससे इंसान को अपने आप से बचाना चाहिए और बचाने का सबसे पहला तरीक़ा इंसान का ये है कि उसकी उम्मीद और उसकी निगाहें अल्लाह ताला की ज़ात आली से होना चाहिए, अल्लाह के रहमत से, अल्लाह के करम से होना चाहिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। इसलिए इंसान को अल्लाह की रहमत की भीख मांगते रहना चाहिए और उसकी लौ, उसकी निगाह उसकी तरफ होना चाहिए जहाँ
تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، مسدود ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی رب کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل صاحب کہتے ہیں امید کی جو ہے ایک کرن وہ بھی کافی ہوتی ہے اندھیری رات کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن ہم آتے ہیں منفی سوچ رکھنے والے انسانوں کی طرف، لوگوں کی طرف۔ ہمارے گھر میں، ہمارے سماج میں، رشتہ داروں میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے، تلاش کریں گے تو ایسا ایک آدھ فرد مل جائے گا۔ ہر گھر میں ہر جگہ مل جاتے ہیں اس طرح کے لوگ، بظاہر یہ آپ کے بہی خواہ بن کر آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن گفتگو کے دوران ہی وہ کوئی ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جس کو ہم یہی کہیں گے کہ ایک ایسی بات یا ایک ایسا نقطہ چھوڑ دیتے ہیں جس سے ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے یا نیگیٹو تھاٹ ہے یا ایک نا امیدی، اس کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو گفتگو میں جیسے آپ نے کہا یا اپنے فکر میں، امید کو ہمیشہ جو ہے وہ جگہ ضرور دینی چاہیے، لیکن منفی تاثر یہ کسی فیصلے کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ دیکھیے، منفی تاثر یہ بہت ہی خطرناک نتیجے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ یہ تاثر چاہے امام اور مقتدی کے درمیان میں ہو، یہ تاثر چاہے میاں بیوی کے درمیان میں ہو، یہ تاثر چاہے باپ اور بیٹے کے درمیان میں ہو یا ماں بیٹی کے درمیان میں ہو، یہ تاثرات انسان کو انتہائی قدم اٹھانے پر کبھی کبھار مجبور کر دیا کرتے ہیں۔ یہ اتنا برا خیال ہے، اتنا برا تصور ہے۔ ایک خان صاحب ہیں، ان کی بیوی بات میں تو میں ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ بیوی کہتی ہے میں چھلانگ لگا دوں گی، میں کود جاؤں گی۔ شوہر پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، شوہر روکتا نہیں ہے، اور اس کی بیوی خان کی اس بات کو بار بار سوچتی رہتی ہے، اور جو ایک نگیٹو سوچ ہے وہ اس کے دماغ میں پنپ رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بار کسی پروگرام میں جانا ہوا، شرکت کرنے کی بات تھی کسی شادی وغیرہ کے اندر، اور کسی بات پر پھر لے دے مچی، تو میں ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد جب خان صاحب نے روم میں گئے تو دیکھا کہ اہلیہ روم کے اندر موجود نہیں ہے، اور دیکھا کہ دوسری یا تیسری بلڈنگ سے وہ چھلانگ لگا چکی ہیں اور راستے پر اور سڑک پر ان کی لاش تڑپ رہی ہے۔ تو یہ جو ایک برا تاثر ہے، ایک برا جو خیال ہے، منفی جو سوچ ہے، یہ منفی سوچ کبھی کبھی انسان کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جو انسان کے اندر اعتماد ہوتا ہے اس اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہے، لیکن جب منفی اثرات یہاں جنم لینے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں بہت سارے کیڑے مکوڑے نکالنے شروع کر دیے جاتے ہیں، بیوی شوہر کے معاملے میں، شوہر بیوی کے معاملے میں۔ امام اور مقتدی کا مسئلہ بہت ہی مضبوط رشتہ ہے، بہت ہی اہم رشتہ ہے، لیکن یہاں جب یہ اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے اور تاثرات بری طرح سے متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر امام کا مقتدیوں سے، مقتدی کا امام سے، ایسے ہی باپ کا بیٹے سے، ماں کا بیٹی کے ساتھ میں جو اعتماد کا معاملہ ہوتا ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور انتہائی درجے تک وہ بگڑ جاتا ہے۔ مولانا صاحب، ابھی آپ نے جو واقعات سنایا، آپ یہ دیکھیں کہ آج کل خودکشی کے جو کیسز ہو رہے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں یہ منفی سوچ ہی کارفرما ہوتی ہے۔ ابتدا میں یہ ایک سوچ ہوتی ہے، بعد میں آہستہ آہستہ یہ ایک ارادہ، اور ارادے کے بعد ایک فیصلے کا روپ لے لیتی ہے اور خودکشی واقع ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچے بھی کر لیتے ہیں، آپ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس ہیں، مارکس ان سے توقع کی جاتی ہے کہ 90%، 98% اتنے مارکس ہوں، بچہ نہیں لا سکتا۔ والدین کیوں ایسی سوچ اپنے ذہن میں بھی رکھتے ہیں اور بچے کو بھی اس کے تحت جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سوچ کے ساتھ، آپ نے جیسے کہا کہ منفی ہے اور مثبت ہے۔ فیصلے میں بھی ایک روشن پہلو ہوتا ہے، ایک تاریک ہوتا ہے، ایک اندھیرا ہے اور ایک طرف اجالا ہے۔ تو ہم اچھی سوچ کو کیوں نہ منتخب کریں، ہم اجالے کو کیوں نہ منتخب کریں، ہم سفید رنگ کو کیوں نہ چنیں۔ آپ یہ دیکھیے، ایک چیز ہے جسے ظن کہا جاتا ہے، جسے گمان کہتے ہیں۔ ہم کسی شخص کے بارے میں، آپ ایک چھوٹا سا واقعہ لے لیجئے کہ ایک ٹیکسی ہے، ٹیکسی میں ڈرائیور ہے اور ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر ایک خاتون بیٹھی ہیں جبکہ پیچھے والی سیٹ خالی ہے۔ ایک بات، ایک شخص ٹوپی لگا کر ٹھیک جب نماز پڑھی جا رہی ہے وہ مسجد کے باہر گھوم رہا ہے،
دوسرا معاملہ، اب لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ خاتون جو ہے یہ ڈرائیور کے ساتھ کیوں بیٹھی ہے جبکہ پچھلی سیٹ خالی ہے. اسی طرح وہ شخص نماز کے وقت باوضو حالت میں جیسے کہ وہ ٹوپی پہنے ہوئے ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ باہر گھوم رہا ہے. تو ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ وہ جو عورت ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی ہے وہ اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے. بالکل. وہ شخص جو ٹوپی لگا کر نماز کے وقت مسجد سے باہر گھوم رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کسی دوسری مسجد میں نماز ادا کر لی ہو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک ایسے باریش شخص کو دیکھوں، بزرگ کو دیکھوں یا داڑھی والے شخص کو جس کی داڑھی شراب سے بھیگی ہوئی ہے، تو میں یہ گمان نہ کروں کہ اس نے شراب پی ہے. میں یہ کیوں نہ سوچوں کہ کسی نے اس کی داڑھی پر شراب یا اس کے جسم پر شراب انڈیل دی ہے. ہمیں گمان اچھا رکھنا چاہیے، ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی سے بچنا چاہیے. تو یہ بدگمانی یہ منفی سوچ کو جنم دیتی ہے کیا؟ قربان جائیے مفسرین پہ جنہوں نے اس آیت کریمہ کو بڑی وضاحت کے ساتھ میں کھولا ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. یہ جو بدگمانی ہے، کسی بھی انسان کے تعلق سے بدگمانی آپ کے دل میں آ گئی، یہ بدگمانی کا پیدا ہونا، منفی خیال کا آنا اور نگیٹو تھنکنگ کا دماغ میں پیدا ہونا، سب سے پہلے یہ انسان کو تجسس اور جاسوسی کی طرف لے جاتا ہے. بے شک. فرمایا ولا تجسسوا، تو جاسوسی کی طرف لے کے جاتا ہے. جب آپ اس کی ٹوہ میں پڑ گئے، جاسوسی میں پڑ گئے، کھوج میں پڑ گئے کہ کوئی عیب یہاں سے ہم کو مل جائے، کوئی برائی ہم کو یہاں سے مل جائے، جب آپ کو عیب نہیں مل رہا ہے، کوئی غلط بات آپ کو نہیں مل رہی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آگے چل کر کے آپ غیبت بیان کرنا شروع کر دیں گے، اس پر تہمت الزام تراشی کرنا شروع کر دیں گے. تو نگیٹو تھنکنگ کا سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ انسان کو جاسوسی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور جاسوسی کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو پھر وہاں غیبت اور الزام تراشی، بہتان تراشی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، بدگمانی سے بچانا چاہیے. ان بعض الظن اثم، یہاں تک کہ مفسرین نے فرمایا کہ بہت سارے جو ہمارے اندر بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں اکثر اس میں سے گناہ ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے کسی بھائی کو کسی معاملے میں مبتلا دیکھیں تو اس کے تعلق سے 70 مرتبہ کوئی عذر تلاش کریں. ہو سکتا ہے یہ مجبوری رہی ہو سکتا ہے یہ مجبوری رہی ہو سکتا ہے یہ مجبوری رہی ہو سکتا ہے اس مجبوری کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہو. لیکن اگر آپ کو مجبوریاں بھی نہیں ملی ہیں، کوئی وجہ بھی تلاش کی ہے آپ نے نہیں ملی ہے، تو فرمایا کہ آپ یہ تصور کر لیں، یہ خیال کر لیں کہ کوئی مجبوری رہی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے، لیکن وہ مجبوری میرے سمجھ سے بالاتر ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ. بالکل. اسی طرح کا ایک قول یہ بھی ملتا ہے، کسی شخص نے کہا کہ دانشور کا قول ہے یا کوئی عالم دین یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو دیکھوں کہ وہ اونچی سی چٹان پر کھڑا ہو کر یہ بلا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ آیت فرعون یا نمرود وغیرہ کے بعد میں قرآن پاک میں موجود ہے، شاید فرعون کے بارے میں. تو میں یہ کہوں، میں یہ دل میں گمان کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ آیت پڑھ رہا ہو. تو انسان کو حتی الامکان اس پہ الزام تراشی سے یا اس کی کردار کشی سے یا اس کے بارے میں منفی سوچنے سے بچنا چاہیے. یہ ہماری اپنی صحت، ذہنی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو ڈپریشن کے واقعات ہو رہے ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں، وہ بیشتر اسی وجہ سے ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں نیگیٹو پہلو ہر شے کا موجود ہے. انسان کے بارے میں، اس کے کاموں کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، اس کے اخلاق کے بارے میں. حد تو یہ ہے کہ اگر بچہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، ایک ارادہ کرتا ہے، ارادے کے بعد وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے فلاں کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، مجھے یہ نوکری اختیار کرنی ہے، یہ پیشہ چننا ہے، تو والدین کا فرض ایسے میں کیا بنتا ہے مولانا صاحب؟ پہلے ہی بالکل جو ہے وہ اس کے تاریک پہلو دکھانا شروع کر دیں کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، کسی انجام تک نہیں جا رہا، یہ راستہ کسی منزل تک نہیں پہنچا رہا ہے، ابھی بھی فیصلہ بدل دو. جبکہ بچہ اس پر کام کر چکا، دل میں کچھ ارادہ کر چکا، کچھ ٹھان چکا. تو ایسے میں والدین کا یہ فیصلہ یا اس طرح کا رویہ یہ کیسا ہے مولانا صاحب؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ آپ اس بچے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، اس کی قوت مردمی کو اور اس کی جو حوصلہ ہے اس کو آپ بالکل زیر کر رہے ہیں اور اس کو توڑ رہے ہیں. حالانکہ ضرورت یہاں اس بات کی تھی کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے. جس فیلڈ میں وہ بچہ جانا چاہ رہا ہے یا وہ شخص جس لائن میں جانا چاہ رہا ہے، اگر اس پہ اس نے کچھ ورک کیا ہوا ہے، کام کیا ہوا ہے، اس لائن کو اس نے دیکھا ہوا ہے،
تو میرا جہاں تک غالب گمان یہ ہے کہ ہم سے زیادہ اس کو اس لائن کے بارے میں نالج ہوگی، اس کے مفادات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے مضر اثرات کیا ہیں، اس کے بارے میں وہ شخص زیادہ جاننے والا ہوگا۔ اس لیے ہم کو نگیٹو سوچ کے علاوہ مثبت طریقے سے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ شاید جس اعتبار سے وہ سوچ رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر سوچ رہا ہو، اچھا سوچ رہا ہو، اور اس طرح سے نگیٹو سوچ پیدا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی آپ مایوس کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اس فیلڈ کے ماہر بھی ہیں، اس پہ کچھ ورک کیا ہوا ہے، کام کیا ہوا ہے، وہاں منفی خیالات کو ترک کر کے مثبت رویہ اختیار کر کے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس میدان کو یہ بچہ زیر نہیں کر پائے گا یا فتح نہیں کر پائے گا، لیکن وہ امید بھری نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اپنے ذمہ داروں کو دیکھتا ہے، پھر جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو پھر وہ بچہ اس میدان کو زیر کر لیتا ہے، فتح کر لیتا ہے۔ بس اس کو صرف ایک حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ذمہ داروں کی طرف سے ایک طرح سے اس کو نصرت اور امداد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں نصرت اور امداد بات چیت کی بھی ہے، تائید کی بھی ہے، اور وہاں اس طرح سے اس کے حوصلہ افزائی کی بھی ہے۔ اگر اس طرح سے حوصلہ افزائی کی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز وہ بچے اس فیلڈ کے اندر کامیاب بھی نکلیں گے، اور میرا جہاں تک خیال ہے اس میدان کو فتح بھی کر لیں گے، زیر بھی کر لیں گے اس کو۔ ایک نقطہ اور آ رہا ہے یہاں پر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حوصلہ شکنی کے نتیجے میں وہ شخص جو کچھ پازیٹیو کام کرنے جا رہا تھا یا کم از کم سوچ رہا تھا، ارادہ کر رہا تھا، وہ بھی چکنا چور ہو جاتا ہے، اور پھر نہ وہ گھر کا رہتا ہے نہ وہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ اس کے اندر پھر آگے اگلی مرتبہ کوئی قدم اٹھانے کے لیے ارادہ تو بہت دور ہے، سوچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ سابقہ تجربہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسرے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم وہ سب کچھ نہیں جانتے جو ہمارا رب جانتا ہے، ہماری نظریں وہاں نہیں پہنچتی ہیں جہاں ہمارا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سفر جو ہے وسیلہ ظفر بھی ہے، راستوں سے راستے نکلتے ہیں، راہوں سے راہیں نکلتی ہیں، پہلا قدم تو بڑھاؤ۔ اگر ماں باپ بچوں کو پہلا قدم بڑھانے نہیں دیتے یا وہیں پر ان کے قدم روک لیتے ہیں تو پھر یہ راستے کیسے کھلیں گے؟ اسی لیے میں پہلے ہی اشارہ کر رہا تھا اس بات کی طرف کہ انسان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ کی ذات سے اس کو تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور اس بندے کو اللہ کی رحمت پر اور اللہ کے کرم پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جہاں سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور سارے رشتے وہاں ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جو تمام رشتوں کے ٹوٹنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا رشتہ ہے، اللہ کی کرم کا رشتہ ہے، اور اللہ کے عفو کا درگزر کا وہ رشتہ ہے۔ ظالم ظلم کر کے تھک جاتا ہے، یہاں تک کہ مظلوم جب دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اس کو کوئی سہارا اور آسرا نہیں ملتا ہے، تو جہاں سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سہارا وہاں موجود ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا در وہاں موجود ہوتا ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اس سے اپنا رشتہ استوار رکھنا چاہیے۔ اس طرح کے حالات میں، اس طرح کے ماحول میں پھر آپ نگیٹو تھنکنگ سے اور منفی خیالات سے، منفی تصورات سے اگر آپ کو بچانا ہے، اس سے محفوظ کرنا ہے، تو آپ کی نگاہ دنیا والوں سے کٹ کر کے، دنیا کے تمام رشتوں سے کٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ بالکل مولانا صاحب، موقع ملا تو اور بھی باتیں آپ سے ضرور جانیں گے۔ امید ہے کہ آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچی ہوں گی، ان کے دلوں پر اثر کیا ہوگا۔ ریحان اور سالار بھائی، ریحان بھائی فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا ایک مسئلہ ہے، میں احمد آباد میں ہوں اور ہماری کوئی زمین ہے بریلی میں ہے جی، تو ہمارے تاؤ کے لڑکوں سے ہم نے کچھ قرضہ لیا تھا، تو ہم نے سائن کر کے دیا تھا، بھائی ہم نے اتنی رقم لی، میں نے خود سائن کر کے کاغذ دی، اور انہوں نے غلط سائن کر کے وہ جو زمین ہماری تھی اس کے غلط دستاویز بنا کے سائن کا غلط اپیوگ کر کے انہوں نے زمین قبضے کر لی۔ اچھا، تو اس میں انہوں نے بےایمانی کری، برابر، زمین ومین سب لے کے ہم انتظام میں بیٹھے، اب اللہ کے سوا ہمارا سمجھو کچھ وہاں پہ تو بھروسہ ہے نہیں، ہم نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی صحیح نصیحت دے دے۔ تب انہوں نے کیا نہیں، دستاویز ہم نے بنا لیے، زمین تم نے بیچ دی، اس طرح کی حرکت کری، تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا سا انتظار۔ سالار بھائی آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔
बाजी, सबसे पहले तो मेरे पोते की सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त है मौलाना साहब से। और सवाल ये है बाजी कि जैसे आखिरी दीदार का मकसद क्या होता है? जैसे कि कोई गुजर जाता है घर के अंदर, या बच्चे या माँ बाप कोई दूर रहते हैं, उनके आँख तक रोकते हैं, तो क्या दीदार का मकसद ये है कि जब हमारी दूसरी जिंदगी शुरू होगी हम फिर भी वापस एक दूसरे को देखेंगे? तो यही मकसद है या कोई दूसरी बात है? एक और एक सवाल है बाजी कि जैसे हम कभी कभी किसी को कोसते हैं, जहाँ तूने मेरा साथ बुरा किया है तो मेरा इससे ज्यादा तेरा बुरा हाल अल्लाह करे, तो क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? ठीक है जी मौलाना साहब, पहले तो सैलार भाई के पोते के लिए दुआएं खैर कर दें, सेहत याब हो जाए बच्चा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह आली में मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए। आमीन। और जहाँ तक मसला है आखिरी दीदार का मय्यत के, तो अक्सर बेशतर ये होता है कि आखिरी दीदार लोग कराते हैं कि मिलने जुलने वाले और जो मुहिब्बीन मुताल्लिक़ीन होती हैं वो देख लें, ताकि जो एक यादें वाबस्ता थी पहले वो याद बाकी रहे। इसमें लोग गलती यहाँ करते हैं कि जब जनाजा पढ़ लिया जाता है, जनाजा पढ़ने के बाद बहुत से लोग मय्यत के दीदार करवाते हैं, ये गलत है। इससे इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। जनाजे की नमाज़ पढ़ने के बाद में मय्यत के ऊपर जो हालात हैं वो अब आलम बरज़ख वाले शुरू हो जाते हैं। अगर वो नेक होता है तो फिर नेकोकारों वाले हालात शुरू हो जाते हैं, अगर वो बद होता है तो वो बदकारों वाले हालात शुरू हो जाते हैं। इसलिए जनाजे की नमाज के बाद में उसका चेहरा खोल करके लोगों को नहीं दिखाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। हाँ, उससे पहले आप मुतल्लिक़ीन को, मुहिब्बीन को, रिश्तेदारों को आप दिखा लें, इसमें कोई हरज नहीं जी। किसी को बद्दुआ देना कैसा है मौलाना? गलत है। अगर वो गलत है या वो आपके साथ में बुरा बर्ताव कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपको उसके साथ में बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इस तमीज़ को, इस फ़र्क को बाकी रखने के लिए अगर उसने आपको बद्दुआएं दी हैं तो आप उसको सलामती की दुआ दें। जी। अब रेहान भाई की ज़मीन का मामला आपने सुना, वो नाहक दबा कर ज़मीन हड़प ली एक तरह से, अब रेहान भाई क्या करें? अगर हम थोड़ा सा इसका तज्ज़िया करेंगे तो जो आज हमारा टॉपिक है मनफी ख़यालात और मनफी तस्वुरात के जो बातें हैं, कहीं न कहीं उससे ये सवाल अटैच करता है और मिल रहा है। मैं एक दरख्वास्त करूँगा जनाब से कि आप 2 रकात नमाज की नीयत बाँधें, 2 रकात नमाज की नीयत बाँधें और उसमें ये काम करें कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद में सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून 10 मरतबा पढ़ें और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास आप कुल हुवल्लाहु अहद 10 मरतबा पढ़ें। उसके बाद सलाम फेरें, सलाम फेर करके आप 10 मरतबा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार और 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये पढ़ करके आप बारगाह इलाही में अपने उस मकसद के लिए दुआ करें, अल्लाह चाहेगा तो आपका मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह। शाहाना और सायरा, सायरा थोड़ा सा इंतज़ार, पहले हम शाहाना साहिबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी, आप अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर दे। आप लोग इतनी अच्छी बातें हम लोग को बताते कि हम लोग सब कुछ जान गए, नमाज़ पढ़ना तौबा सब पढ़ते हैं, तो आप लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम लोगों को अच्छा रखे। हमारी अम्मी है अकेले, हम 2 बहनें हैं जी जी, और मेरी अम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक रहती, उनके लिए दुआ आप करिएगा। और मेरा ख्वाब है, सुन लीजिए जी, ख्वाब बताइए। जी, मेरा ख्वाब है कि जो है हम सपना है वो कुरान शरीफ अभी नहीं पढ़ चुके हैं, हम आखिरी पारा पढ़ रहे हैं। हमारी उम्र 18 साल की है जी, और हम जो है ख्वाब देख रहे हैं कि जो है हमारी भाभी भतीजी की कफन हो चुकी, मगर अब वो भाभी खीर बांट रही हैं, हम अभी कुरान मुकम्मल नहीं कर चुके, तो इसका मतलब क्या? और मेरी अम्मी के लिए बाजी दुआ करिए कि हमारी अम्मी इनका ख्वाब पूरी तरह पहुंच गया मौलाना साहब? ठीक है शायद। हेलो, हाँ, और भी कोई सवाल है? जी हाँ, हमारी अम्मी का भी ख्वाब है कि हमारी अम्मी सपने में देख रही है कि हम तस्बीह खरीद रहे हैं ख्वाब में, तस्बीह खरीद रही हैं। और हमारी अम्मी के लिए बाजी दुआ करिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों की दुआ में बहुत ताकत है कि अल्लाह पाक आप लोगों की दुआ सुनते हैं। हमारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, अब अल्लाह पाक का शुक्र है अच्छी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मौलाना साहब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मेरे मौलाना साहब से 3 सवाल है जी। पहला सवाल बताइए। तो ख्वाब के बारे में पूछना था। बेहतर, ख्वाब सुनाइए।
आसमान से ना पहले तो मुझे आग नजर आती है ख्वाब में, और उसमें हम इतना डरे हुए थे हम बहुत ज्यादा, और उसके बाद में बारिश होती है, और ये ख्वाब मुझे 3 बार नजर आया है इसी तरह से। ठीक है, आग देख रहे हैं। आसमान पे आग देखिए, फिर बारिशें होती हैं और ये डर जाती हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल बताइए। और दूसरा ख्वाब ये है कि मुझे नजर आया कि नबी पैदा हुए हैं और बहुत ज्यादा बारिशें भी हो रही हैं, और लोग भागे जा रहे हैं कि नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए, साल का इतना अच्छा है ना, बहुत ही ज्यादा। ये सवाल पहुंचा मौलाना साहब? नबी पैदा हुए, क्या कह रहे हैं? और जरा दूसरा सवाल बुलंद आवाज से दूसरा ख्वाब बयान कीजिए। जी, दूसरा ख्वाब जो आपने बताया है जरा बुलंद आवाज से, वो समझ नहीं पाए। मुझे नजर आया है कि ख्वाब में कि नबी पैदा हुए हैं और बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं, और भागे जा रहे हैं सभी, वो सारे लोग भागे जा रहे हैं कि तुम्हें पता है नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए, तो बारिशें इतनी बहार हैं बहुत ज्यादा। तो मैं पूछ रही थी कि क्या हुआ है, और ये पूछ कहना था कि एक मेरी बाजी है, यास्मीन बाजी, वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ठीक है तो उनके लिए कोई दुआ करें मौलाना साहब, और कुछ जी। बेहतर बेहतर जी मौलाना साहब, दुआ से। सबसे पहले तो मैं बारगाह खुदाबंदी में दस्त बदवाद हूँ कि अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए। रहा पहला ख्वाब जिसमें आपने ये ख्वाब देखा है कि आसमान से आग बरस रही है और उसके बाद फिर बारिश का नुज़ूल हो रहा है, तो इसके अंदर आपके लिए खुशखबरी भी है, लेकिन थोड़ा सा इस बात की तरफ भी इशारा कर दूँ कि हालात आ सकते हैं, मसाइल आ सकते हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन उन परेशानियों से और हालात से आप घबराएं ना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप सब्र और तहम्मुल का दामन थामे रखेंगे और बारगाह इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखेंगे तो इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, बेहतर होंगे और आपके साथ में खैर का और आफ़ियत का मामला होगा इंशाअल्लाह। जी, आपके जो इनके 2 ख्वाब हैं मौलाना साहब, उनकी ताबीर क्या हो सकती है? एक ख्वाब की ताबीर तो मैंने बतला दी, दूसरी ख्वाब की जो ताबीर इसमें वो कह रहे हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि नबी पैदा हुए हैं, जी जी, और उसके बाद फिर लोग कह रहे हैं कि भाई नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए हैं, और फिर बारिश का नुज़ूल हो रहा है। इसके अंदर भी हालात के बदलाव और हालात की बेहतरी की तरफ इशारा है। जो भी हालात उनके साथ में होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हालात बदलेंगे और माहौल बदलेगा, फ़िज़ा बदलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी बेहतर। एक कॉलर और है, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अर्शिया बात कर रही हूँ गाजीपुर से। जी अर्शिया, सवाल बताइए। जी बहन, पहले तो मुझे मौलाना साहब से और आपसे भी दुआ के लिए अर्ज है, दुआ के लिए गुजारिश है कि थोड़ा दुआ इस बात के लिए कर दीजिए हमारे पड़ोस में अभी बहुत हालात नासाज है, सब कुछ सही हो जाए। हालात कहाँ नासाज हैं बहन? पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में। जी जी, पूरे महल सबके लिए दुआ फरमा दीजिए, और मौलाना साहब से भी गुजारिश है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी तो आफियत से नवाजे और लंबी उम्र अता फरमाए, इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी तालीम से सरफराज फरमा दे कि आप लोगों की इतनी रहनुमाई करती हैं। मैं बहुत बात करने का दिल चाहता है आपसे। और जी, और कोई सवाल? जी सवाल ये है कि जैसे मनफी सोच के बारे में आज बात हो रही है, बदगुमानियों के बारे में इतनी अच्छी हमें ये मिली, और बात ये है कि मनफी सोच से बहन बचा कैसे जाए और मुस्बत सोच अपने दिलों में पैदा किया कैसे जाए। कभी कभी ये भी होता है कि मनफी सोच अगर होता भी है, मुस्बत अगर सोच हम सोच भी रहे हैं, फिर भी उसके साथ साथ मनफी सोच आ ही जाता है, भले हम जुबान से ना कहें पर ये दिल में होता है। तो बहन क्या इसका भी गुनाह होगा? और मौलाना साहब से ये भी सवाल है, और इसका अगर गुनाह है इससे बचने कैसे बहन? ठीक है, एक कॉलर और है, एक कॉलर और है, बात करते हैं उनसे। जी अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी भाई। अब्दुल खालिद बोल रहा हूँ। जी अब्दुल कादिर भाई, बताइए क्या सवाल है? अब्दुल खालिद। अब्दुल खालिद खालिक। जी अब्दुल खालिक साहब फरमाइए। ये एक सवाल के बारे में पूछना था मुझसे। हाँ बताइए, सवाल क्या है? मैंने बहुत पहले ख्वाब देखा था। हाँ। कि मैं कहीं जा रहा हूँ और पानी के रास्ते गया हूँ मैं जी। तो जब मैंने वहाँ में मालूम किया आबादी में जाके वो मुझे बताया कि ये मक्का है। अच्छा। मैंने मालूम किया कि कौन सी जगह है, कहने मक्का है। अच्छा। तो उसके बाद मेरी आँख खुली। ये ख्वाब कितना पुराना है? ये तकरीबन 5-6 साल पुराना है। अच्छा
ठीक है मौलाना साहब, क्या ताबीर हो सकती है? माशाल्लाह ख्वाब बड़ा अच्छा है ये, जी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे अल्लाह ताला की ज़ात आली से उम्मीद है इनको काबतुल्लाह की ज़रूर ज़ियारत नसीब होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अर्शिया ने भी जो कई सवाल किए हैं, एक तो जो पड़ोस है उसमें हालात साजगार हो जाएं, इस तरह बहन की तबीयत ख़राब है उनके लिए दुआए खैर, और दूसरे मनफी सोच अगर जहन में आती है, अमल नहीं भी होता है, तो भी क्या इंसान गुनाहगार होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ उनके महल्ले पड़ोस के लिए, उनके बहन के लिए कि अल्लाह ताला जो भी हालात वहाँ पर पैदा हुए हैं उन हालात को दुरुस्त करे, बेहतर बनाए, उनके बहन को अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। दूसरा जो अहम तरीन मसला है मनफी सोच के ताल्लुक़ से, आप इस बारे में ज़रूर समझ लें कि जो मनफी सोच है, मनफी ख़यालात हैं, उसके बारे में जो आइम्मा किराम ने जो तफसीर और वजाहत फरमाई है, उसमें सबसे पहला एक मसला आता है हाजिस, किसी चीज़ का ख़याल आना दिल के अंदर। उसके बाद फिर वो ख़याल अपने दिल और दिमाग के अंदर जगह बना लेता है, जिसको खातिर कहा जाता है। उसके बाद जब वो ख़याल और सोच किसी दिल और दिमाग में जगह बनाता है, तो फिर तीसरा मरहला आता है हदीसुन नफ्स का, जिसमें तरद्दुद होता है कि ये काम करूं या ना करूं, यहाँ जाऊं कि ना जाऊं, इस तरह के तरद्दुद होते हैं। ये जो तीन मराहिल हैं, इन तीन मराहिल के अंदर कोई गुनाह नहीं होता है। ये चौथा मरहला है जिसको अलहम कहा जाता है और क़स्द कहा जाता है, कि इंसान फिर वहाँ कोई काम करने का इरादा कर लेता है। अगर आपने अच्छा काम करने का इरादा किया है तो वहाँ आपको सवाब मिल जाएगा, बुरा काम करने का इरादा किया है तो आपको फिर वो गुनाह मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बुरा काम करने का इरादा कर लिया, बुराई को छोड़ दिया, तो फिर वो बुराई नहीं लिखी जाती, उसके एवज़ में एक गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और नेकी लिख ली जाती है। एक पाँचवा मरहला जो आता है अल अज़्म का, कि जब आपके दिमाग में ख्याल आ भी गया और जगह पकड़ भी लिया है और फिर तरद्दुद भी ख़त्म हो गया है, उसके बाद आपने हम और क़स्द भी कर लिया है, फिर आपने अज़्म बिल जज़्म कर लिया उस काम के करने के लिए, फिर यहाँ अज़्म करने पर, इरादा करने पर फिर आपको कोई गुनाह मिलेगा। तो इस तरह से अपने आप को हदीसुन मनफी ख़यालात से अपने आप को बचाना चाहिए। उसका तरीक़ा ये है कि इंसान की जो ताल्लुक़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात आली से होना चाहिए, उसकी रहमत की तरफ निगाह होनी चाहिए, और दूसरे इंसान की मजबूरियों को सोचना चाहिए। और एक तीसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि इंसान को उसके कमियों की तरफ निगाह नहीं होनी चाहिए, उसके खूबियों की तरफ भी निगाह होनी चाहिए। बिल्कुल साहब, बहुत शुक्रिया तफसीली जवाब के लिए। कॉलर और हैं जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शकीला अलीगढ़ से बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शकीला बहन फरमाइए। बाजी मेरा सवाल ये है, मैं काफी टाइम से पहली बार ही मतलब मेरा फोन लगा है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, और मुझे आप बहुत पसंद है, मौलाना साहब भी बहुत अच्छी तरह से, मैं पूरे प्रोग्राम आपके देखती हूँ, मगर मेरी कॉल ही नहीं लगती है। सबको दीनी भाई मानती हूँ मैं, भाई बहन जी बेहतर। मिजाज साहब से मेरा सवाल है, मेरी किडनी में दोनों में सिस्ट आई है, एक में 20 mm की है, एक में 14 mm की है। तो मिजाज के लिए मेरा सवाल लिख के रखना आप, और दिमाग में भी मेरे कुछ इन्फेक्शन सा है, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा नसें चलती हैं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैंने हर जगह से दवा ले ली है, मगर मेरी बीमारी का कोई हल नहीं हो रहा है। आप जरा बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, जो मेरे सारे सवाल लिख के रखें और आप ही जवाब दें उनसे लेकर। जी इंशाल्लाह, जब मजाज साहब स्टूडियो में आएंगे तो इसकी तिब्बी रहनुमाई इंशाल्लाह मजाज साहब से लेंगे। फिलहाल अगर हम कोई रूहानी दुआ या वजीफा चाहें तो मौलाना साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी मौलाना साहब। मेरी दरख्वास्त ये है कि फ़जर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद इस दुआ को कम से कम 3 मरतबा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ाम। और जो भी दवा वगैरह इस्तेमाल करती हैं वो या सलामु 130 मरतबा पढ़ें। पढ़कर उन दवाओं पर, जो भी अद्वियात खाती हैं उस पर दम करके उसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह शिफा याबी जल्दी मिले। जी एक कॉलर और हैं, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी भाई, क्या सवाल है? जी सवाल बताइए। उसी सबसे पहले सवाल बोले थे ना, दिल में सोचे तो गुनाह बोलो, तो ये गुनाह किस तरीके से होता है इंसान को गुनाह करने के लिए? हाँ, नहीं जरा सवाल दोहराइए, सवाल क्या है आपका? पहले आप दिल में अपन सोच के गुनाह करते ना, दिल में सोचते ना गुनाह के लिए। हाँ जी, दिल में बहुत सारे गुनाह करने के ख्याल आते हैं, अमल भी हो जाता है।
अमल भी हो जाता है या सिर्फ ख्याल तक ही बात रहती है भाई? जी हाँ इसके बारे में। चलिए मौलाना साहब आपसे जान लेते हैं। देखिए, अगर सिर्फ ख्याल आता है, जैसे कि बहुत तफसील से मैंने बतलाया है कि अगर हाजिस है, खातिर है, हदीस हाँ, नफ्स इसे है, बहुत आसान लफ्जों में, क्योंकि इनकी समझ तक दिल में बात पहुंच ख्याल जाए। आया आपके, जी जी, फिर वो ख्याल आपके दिमाग में जगह पकड़ा है और फिर वो तरद्दुद है आपको कि करें या ना करें, तो यहाँ तक तो कोई गुनाह नहीं है। जी। लेकिन अगर आपने इरादा कर लिया और फिर इरादे के बाद में अज़्म बिल जज़्म कर लिया, उस काम को कर भी दिया आपने, तो फिर आपको यहाँ गुनाह होगा और नामे आमाल में गुनाह लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप तरद्दुद में रहे और फिर तरद्दुद के बाद में फिर आपने उसको छोड़ दिया, अज़्म के दर्जे में नहीं लेकर के आए हैं, तो फिर आपके नामे आमाल में गुनाह नहीं लिखा जाएगा। बिल्कुल, यानी जब तक उस गुनाह के ख्याल पर अमल ना कर दिया जाए तब तक उसका गुनाह में शुमार नहीं है। आप अल्लाह की मेहरबानी और रहमत देखें मौलाना साहब कि इंसान जब नेकी का सिर्फ ख्याल दिल में लाता है, अभी नहीं भी की लेकिन दिल में अगर ख्याल आया, तो अल्लाह की रहमत कितनी वसी और बेपाया है कि वहीं पर नामे अमाल में वो नेकी लिख दी जाती है। तो ये अल्लाह की खास मेहरबानी और करम है कि गुनाह पर जब तक अमल दरामद नहीं होता, जब तक वो गुनाह अंजाम नहीं दे दिया जाता, गुनाह जो है वो नहीं लिखा जाता। और नेकी का सिर्फ इरादा कर लिया या सोच लिया, अमल नहीं भी किया, तो भी नेकी में शुमार। देखिए, इरादे का कितना बड़ा दखल है। एक मैं हदीस कोट करना चाहता हूँ, अल-क़ातिलु वल-मक़तूलु किलाहुमा फ़िन्नार, कि कत्ल करने वाला और मक़तूल दोनों के दोनों जहन्नमी हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। सहाबे किराम ने सवाल कर लिया कि अल्लाह के रसूल क्या बात है कि कत्ल करने वाला तो जहन्नमी है लेकिन मक़तूल जहन्नमी क्यों है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नहु हरीसुन अला क़त्ल साहिबिही, कि वो शख्स भी अपने उस साथी को कत्ल करने पर हरीस था, लेकिन यहाँ मग़लूब हो गया तो उसके मग़लूबियत की वजह से वो मज़लूम नहीं लिख दिया जाएगा, बल्कि वो भी हरीस था, ये भी हरीस था, लेकिन किसी वजह से गालिब आ गया, मग़लूब हो गया, तो उसकी मग़लूबियत की वजह से ये मज़लूम नहीं बन जाएगा, बल्कि दोनों ही ज़ालिम शुमार होंगे। तो चूँकि इरादा इसका भी था, इरादा उसका भी था, इस बुनियाद पर दोनों के दोनों जहन्नम में दाखिल। बिल्कुल। एक कॉलर और हैं। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, सवाल बताइए। हाँ, आपको देखो बहुत खुश नसीब हो रहे हैं हमको। अल्लाह आपको हमेशा खुश और खुर्रम रखे। ऐसा महसूस हो रहा। हाँ, मेरे को 8-15 दिन की और कच्चा गोश्त नजर आ रहे, 3 हिस्से कर रहे हैं उसका, बांट रहे हैं, ऐसा नजर में आ रहा है। और एक सवाल है मेरे को, सुन लो। तो मेरी माँ मेरे लिए बार बार ख्वाब में आ रही है, तो उसके ऊपर मोहब्बत है तो आ रही है, को बोलती तो ऐसा बोल रही, मेरे का उसका जवाब चाहिए। ये सवाल पहुंच गया मौलाना साहब? जी, बेहतर। देखिए, पहला जहाँ तक मसला है ख्वाब का, कि कच्चा गोश्त देख रही हैं, कच्चे गोश्त का देखना ख्वाब में ये बेहतर नहीं होता है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा उनसे कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें और ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह की एक तस्बीह तो रोज़ाना पढ़ ही लिया करें। उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार की भी एक तस्बीह पढ़ें और कुछ अल्लाह के राह में सदका खैरात वग़ैरह जान के वो निकाल दें। रही बात उनकी वालदा का ख्वाब में आना, तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उनकी वालदा के लिए कुछ ईसाले सवाब होना चाहिए, चाहे कोई सदका खैरात करके या नफल नमाजों के ज़रिए या अगर दीगर तस्बीहात के ज़रिए। जी, एक कॉलर और है। जी, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। मैम, मेरा सवाल है, मैंने ख्वाब देखा था 15 दिन पहले। हाँ। मैं कुछ काम कर रही हूँ, एक काले रंग की छिपकली है जो थोड़ी सी बड़ी साइज की है, मुझे बार बार काट रही है, और लेकिन मैं काम करते जा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ कपड़े पर उठा रही हूँ, तो मैं जब गौर से देखती हूँ वो काले रंग की बड़े साइज की छिपकली है, मुझे काटती जा रही है। मुझे दर्द तो हो रहा है, लेकिन मैं काम करती जा रही हूँ, मैं अपने कपड़े शायद फोल्ड कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे एहसास होता है ये कुछ जहरीली है। तो मैं अपने वालिद को बुलाती हूँ, पापा, तो फिर ख्वाब में टूट जाता, मैं जग जाती हूँ। ठीक है। तो उस छिपकली ने मुझे 3-4 बार काटा है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि दर्द तो हो रहा है, लेकिन मैं कुछ ख्याल नहीं कर रही हूँ। आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? मेरी 20 इयर्स है। ठीक है जी मौलाना साहब। देखिए, जिस भी मशगले में हैं, तालीमी मशगला है या जो भी कॉलेज का मसला चल रहा है, यूनिवर्सिटी का मसला चल रहा है, और जो भी आपके साथ में हालात पेश आ रहे हैं,
قطع نظر اس کے کہ وہ حالات کیسے ہیں اور آپ کے کتنے مخالف ہیں. میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے اس تعلیمی مشغلے میں، اپنی مشغولیت میں آپ اپنے دھن کے ساتھ میں لگے رہیں اور کسی دوسری کی طرف توجہ نہ دیں، تو انشاءاللہ آپ کو اپنے عزم اور ارادے کے اندر انشاءاللہ العزیز کامیابی ملے گی. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. شکریہ. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات رہے گی کسی نئے موضوع پر، کچھ اور گفتگو، کچھ اور رہنمائی. تو ختم کرتے ہیں اور اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین آپ جانتے ہیں راہ نجات کے اس حصے میں ہم بات کرتے ہیں صحت کی، اور صحت کی بات کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر اسلم خان صاحب، جو کہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ہیں اور عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ہیں. ان سے اپنی بات کا آغاز سے پہلے ان کا ہم پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر اسلم صاحب آپ کا السلام علیکم اطہر بھائی، ماشاءاللہ آپ کا جو طریقہ ہے بہت خوبصورت ہے. بہت شکریہ. اور آپ کا ایک بار پھر، اور آپ کا جو طریقہ علاج کا جو انداز ہے وہ بالکل نرالا ہے. چونکہ آپ کے جو تحقیق ہے، آپ کی جو ریسرچ ہے، وہ آپ کی باتوں میں جھلکتی ہے، آپ کے جو پروڈکٹ ہیں ان میں جھلکتی ہے، اور آپ کے میڈیکل کالج میں اس کے ریزلٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں، بلکہ دنیا کو نظر آ رہے ہیں. بہت سارے کورسز آپ نے شروع کیے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اپنی بات کا آغاز ہم میڈیکل کالج کے ساتھ ہی کرتے ہیں. میڈیکل کالج یعنی نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کی خصوصیات کیا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نیشنل میڈیکل کالج 15 مئی 1984 کو قائم ہوا، اور اس وقت سے لے کے آج تک ماشاءاللہ تقریباً ہزاروں بچے ہیں جو ہندوستان اور ہندوستان سے باہر جا کر کے خدمت انجام دے رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ جب سے اب تک یہ مسلسل چل رہا ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اور خاص طور سے جو ہمارے اسلام کے ناظرین ہیں وہ بہت داخلہ لے رہے ہیں آن لائن جب سے ہوا ہے. صحیح بات ہے. اور کورسز اس میں اس طریقے کے ہیں کہ بہت کم ڈیوریشن ہے اور بہت کام کے، یعنی روزگار فوراً ملتا ہے، اور ساتھ میں خدمت خلق کا جو ایک انداز ہے، ایک جو شخص ہے جو خدمت خلق کا اور ساتھ میں ذریعہ معاش کا ارادہ لے کر نیشنل میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے، تو وہ ماشاءاللہ سے اس کی جو نیت ہے وہ پوری طریقے سے مکمل ہوتی ہے. یعنی اس کی جو خدمت خلق کا جذبہ ہے وہ بھی مکمل ہوتا ہے اور ذریعہ معاش کا ایک سلسلہ کھل جاتا ہے. تو کون کون سے ایسے کورسز ہیں؟ میں ڈاکٹر اسلم خان صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو مدارس سے فارغ طالب علم ہیں ان کے لیے کون کون سے کورسز ہیں؟ جی اب دیکھیے بہت ہی آسان ہے. جو MBBS ڈاکٹر کرتے ہیں وہ پیسے والے لوگ ہیں، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی MBBS کر لیں، BMS کر لیں، BHMS کر لیں، کیونکہ 1 کروڑ روپے 50 لاکھ 60 لاکھ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. تو ہم نے بہت سوچ سمجھ کے ایسے کورس تجویز کیے، ایسے کورس لیے گورنمنٹ سے، اور خاص طور سے یہ انڈین پارلیمنٹ سے پاس ہے، اور ISO ہیں جو ISO ملا ہوا ہے اس کو. اور انہی اس پہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمیں انگلینڈ بلا کر کے ایسے کورسز، چونکہ وہاں انگلینڈ کے لوگ بھی کرتے ہیں اس کورس کو، تو انہوں نے ہمیں لاسٹ ایئر جو ہمیں سپٹمبر میں بلایا تھا، 15 سپٹمبر کو اعزاز دیا تھا. تو یہ وہاں کے ڈاکٹرز نہیں کیا تھا، چونکہ وہاں پر اس طرح کے کورس تھے جو MBBS FRCS تو بہت ہیں، لیکن ایسے کورس نہیں ہے جن سے کہ چھوٹے ڈاکٹر، یعنی چھوٹے ڈاکٹر ہمارا ڈاکٹرز کے اسسٹنٹ وہ پیدا ہو سکے. تو ہمارے پاس میں ماشاءاللہ یہ ڈپلوما آیورویدک ہے، ڈپلوما ہومیوپیتھک ہے، ڈپلوما یونانی میڈیسن ہے، یہ CCH ہے، یہ ایلوپیتھک کا 1 سال کا ہے، DCH 2 سال کا ہے، ڈی فارما، بی فارما، BMLT، MD یونانی آیورویدک، مطلب یہ وہ سارے کورس ہیں DMLT، CMS، CD، DPT کے، ان کو 1 یا 2 سال میں کرنے کے بعد میں آدمی روزگار اپنے حاصل کر سکتا ہے. اور ماشاءاللہ ہزاروں بچے ہمارے، آپ دیکھیں سہارنپور، مظفر نگر، ہردوار، اتراکھنڈ کہیں بھی آپ جائیں، ہر ہاسپٹل میں نیشنل میڈیکل کالج کے پروڈکٹ آپ کو ملیں گے. ہر جگہ روزگار مل جاتا ہے. یعنی جتنے کورسز کا آپ نے ذکر کیا، چاہے DMS کی بات کریں، DHMS کی بات کریں، DOMS کی بات کریں، CCH کی بات کریں، یا مختلف جو کورسز جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کی ڈیوریشن منیمم کتنی ہے اور میکسیمم کتنی ہے؟ یہ CCH ہے، بھارت سرکار MHRD NIOS کا کورس ہے، ماشاءاللہ صرف 1 سال کا. اس کو 1 سال کر کے آپ اپنا فرسٹ ایڈ سینٹر کھول سکتے ہیں کہیں پر بھی ہندوستان میں، اور آپ فرسٹ ایڈ دینے کے مستحق ہو جاتے ہیں، کیونکہ بھارت سرکار نے اسے بنایا. کیونکہ بہت سے مرض ایسے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کا ہارٹ اریسٹ ہو گیا یا شوق ہوا، کوئی گھبراہٹ ہوئی، اس کو ایک دم نبض چلنی بند ہو گئی یا دل ایک دم رک گیا، تو اس میں آپ CPR دینا سکھاتے ہیں. تو CPR دے کے اس کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ نے اس کو ریفر کیا کسی بڑے ہاسپٹل میں، آپ نے کسی دلی بھیجا، میکس ہاسپٹل بھیجا، اپولو بھیجا، ایمس بھیجا، کہیں بھی بھیجا، تو 1 2 4 6 گھنٹے لگیں گے. اس بیچ میں چونکہ آدھا گھنٹہ صرف اس کے پاس میں ہوتا ہے تو وہ مر جائے گا. صحیح ڈیفینیٹلی. تو اس لیے آپ نے اگر کسی کو یہ ہاتھ کے ہاتھ CPR 10 دیا جو CCH میں کیا جاتا ہے، تو اس کی زندگی بچا لی. تو یہ چھوٹے چھوٹے کورس جو ہیں بہت ہی کہنا چاہیے بہت یوزفل ہیں، بہت یوزفل ہے. بہت صحیح فرمایا. کیونکہ CPR امیڈیٹ یعنی فرسٹ ایڈ کی شکل میں ہوتا ہے. فرسٹ ایڈ
की शक्ल में होता है। यहाँ छाती पर हाथ रख करके यहाँ हार्ट को दबाया जाता है 1-1.5 इंच गहराई से। जो हार्ट रुक जाता है तो दोबारा से हार्ट चलने लगता है। बिल्कुल, लेकिन उसका टेक्निकली जी हाँ, टेक्निकली हम सिखाते हैं माशाल्लाह। तो ये इस तरह से लगभग 1 साल के ड्यूरेशन में अच्छे कोर्सेज करने के बाद ज़रिया माश का जो है सिलसिला शुरू हो सकता है। इसमें क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए डॉक्टर साहब? हाई स्कूल होनी चाहिए, मिनिमम हाई स्कूल। जी हाई स्कूल माशाल्लाह बहुत ही। और खासतौर से आपने भी सवाल किया कि हमारे जो तलबा हैं खासतौर से मदरसों से निकलते हैं, फाजिल देवबंद हैं, फाजिल दीन है, या अदीब माहिर हैं, अदीब कामिल हैं, या आलिम हैं, मुंशी हैं, तो ये सब लोग कर सकते हैं। और ये करने के बाद में इनको नौकरी भी मिल सकती है, कहीं निकलता है अगर इसमें जॉब निकलता है, स्वास्थ्य कर्मी के नाम से जॉब निकलता है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अच्छा है कि आप लोगों को तावीज़ बना रहे हैं, मिस्टीरियस लोगों को समझा रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप उनको दवाई दें, उनका इलाज करें, और जो ऐसे मर्ज हैं खासतौर से जो हम ठीक कर सकते हैं, और जो ठीक नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको स्प्लिंट बांध करके हम रेफर कर सकते हैं बड़े हॉस्पिटल में, तो उसकी भी जान बचेगी और हमारी भी इज्जत वो करेगा कि भाई इन्होंने हमें डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब दाखिले की बात करते हैं, दाखिले का तरीका क्या है? जो दूर दराज के हमारे नाजरीन देख रहे हैं, जो नौजवान देख रहे हैं, वो दाखिला किस तरीके से हासिल करें? माशाल्लाह जी सलाम के जरिए बहुत पूना से, बेंगलोर से, उड़ीसा से, हैदराबाद से बहुत स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। मैंने बड़ा आसान कर दिया, और हुकूमत ने यूरोप में तो आसान था ही, अब ये यहाँ भी हो गया कि यहाँ पर सिर्फ हमारी वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर अपनी फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद में उसमें उसकी फीस जमा करें, तो 10 मिनट के अंदर उन पर कन्फर्मेशन पहुँच जाएगी, उनका एडमिशन हो गया। और ऐसे ही उनका फिर एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, उस बीच में सिलेबस उनको पहुँचा दिया जाएगा। सेल्फ इंस्ट्रक्शन बॉक्स होती है इसमें, उसको वो पढ़ें और माशाल्लाह उसके बाद में इम्तिहान दे सकते हैं और करीब करीब मतलब कामयाब हो जाएंगे वो अपनी ज़िंदगी में। तो बहुत ही कम फीस है इसमें। हमारी भी कोशिश रहती है कि खासतौर से मदारिस के अगर बच्चे आते हैं तो जो भी गवर्नमेंट से हमने कम करा के बहुत कम फीस कराई, बहुत टोटल कोर्स जो हो जाता है 18 साल में हो जाता है। सही बात है। अब हम बात करेंगे नेशनल मेडिकल कॉलेज की सहूलियात की। क्या क्या सहूलियात फराहम कर रहा है नेशनल मेडिकल कॉलेज? नेशनल मेडिकल कॉलेज देखिए, एक तो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है जो आसपास में यहाँ पर नहीं है, जिसमें सोना बात है, स्टीम बात है, और शिरोधारा है, कायोधारा है, दूधोधारा है, और क्रोमोथेरापी है, मड थेरापी है, ये सब वहाँ सिखाया जाता है। ये कोर्स भी हमारे यहाँ डिप्लोमा नेचुरोपैथी योग साइंस। इसमें एक फ़ायदा हो रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट ने 2005 में ये पास किया था कि जो लोग योगा का या नेचुरोपैथी कोर्स करेंगे वो अपने नाम के साथ में डॉक्टर लिख सकते हैं। यानी कि जो PhD डॉक्टर लिखता है अपने आप को, DSc लिखता है, कि आपको भी डॉक्टर लिखने का हक पैदा हो गया। एक बहुत बड़ी बात है। कॉलर हैं हमारे साथ माजिद साहब, उनसे हम बात करते हैं। खैर मक़दम आपका। माजिद साहब सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माजिद साहब, फरमाएं। हाँ सर, नैनीताल से बात कर रहा हूँ माजिद। मेरे अंकल को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थी, तो काफी जगह से ट्रीटमेंट लिया, कोई आराम नहीं था। और जब से डॉक्टर साहब का जो माजून है कलौंजी वाला यूज कर रहे हैं तो उनको बहुत फायदा है। तो डॉक्टर साहब से भी जानना चाहता था, एक टाइफाइड का है सिस्टर को हमारी जी 320 रहता है, तो उसके लिए भी कोई ऐसी मेडिसिन हो तो बहुत शुक्रिया माजिद साहब। और सबसे अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई बताई थी जॉइंट पेन के लिए वो फ़ायदा हो रहा है, खातिर उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अब उन्होंने अपनी बहन का मसला रखा है। नहीं, ये बात सही कह रहे हैं। सैकड़ों लोगों के हमारे पास भी फ़ोन और वीडियोस आ रही हैं कि वो जो अपने गोल्ड माजून बनाई थी उससे पैरालिसिस में, हार्ट की बीमारी में, स्पर्म बनने में लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन अब जो इन्होंने ये बीमारी का जिक्र किया, हाँ, ये बताई है, तो इसके लिए हमने सी पर्ल माजून बनाई है। और सी पर्ल माजून के फ़ायदे में है माशाल्लाह। अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कि हमने आपके लिए समुद्र में गिजा रखी है, तो उसको एक्सटेंड करें गिजा को, तो मेडिसिन भी इसमें है। तो जो सच्चे ये मोती होते हैं जो सीप में बनते हैं, जब सीप खुली हुई होती है, इसका मुंह खुला होता है, उसके अंदर बूंद गिरती है, तो जो बूंद वो मोती बन जाती है, उस मोती से बनाया जाता है। तो माशाल्लाह इससे नेचुरल कैल्शियम भी मिल जाता है, प्लेटलेट्स भी बढ़ती है, और आपके जो विडॉल है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, मतलब सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। का इस्तेमाल इनको करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो हमारे यहाँ सी पर्ल जो माजून हमने बनाई है, तो उसको खाएं लगातार, इंशाल्लाह बिल्कुल कोई प्रॉब्लम दोबारा भी नहीं होगी, टाइफाइड रिपीट नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम खान साहब हमारे साथ वक्त गुजारने का और सेहत पर बहुत अहम गुफ्तगू करने का। तो नाज़रीन, राह नजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें। आप देखते रहें जी सलाम।